loka podaki makada tabe lasa kemene bahaya farallu taburai magatti yanari tu dosa. Hati-hati dengan dosa kita. Magi wakada hati-hati ki. Aja natulila satta mitulita sarai. We asamura kasih. Sehingga minggu-minggu jok kaci asamura. Minggu-minggu cek kolesterol. Minggu-minggu cek tekanan. Maperingarangai. Ye kotomate selesai asamura. Kotomate selesai di jantungnya. Kotomate selesai di darah tinggi. Tapi kotomate ng kadosa idi na tunapan ng panrasa-rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan alena Guruta Ketua BKMT Kabupaten Wajo, dalam hal ini alena Guruta Dr. Haja Siti Rabia Raming Tanafodo senantiasa guru tak disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya roh hadiri emang pakai waju biru guruku maneng ya, makanya mawewewe kasa di bicara ko yolona guru tak. Mudah-mudahan sini nafak disenge yang kena pak guru ngakiro guru tak, insyaallah jadi amal jariah untuk beliau insyaallah. Yang saya hormati alena Bapak Kepala KUA Kecamatan Tempe bersama dengan Ibu. Yang saya hormati pribadi teman-teman lebih ke Haji Muhammad Jabir serta dengan keluarga, orang tua saya Haji Burhamada dari Salo Jampu, tanpa terkecuali wabil khusus ibu-ibu majelis taklim pasumanga pawatuna masalawa bela baik kanjakna suarana. Mudah-mudahan insyaallah menyemangati mereka untuk senantiasa berbuat baik. Mirwak pesengia secara pribadi tanafodo yaronang ilanti majelis taklim alena ruas masigi ya insyaallah adi insyaallah di apa biasa to garek Tommy biasa gareng ke majelis taklim di Nasem Pajang deto gaga ke Wajo mabele ruasan ya deto gaga. Jangan sampai kita seperti itu yurusu ni kiri kana ye napa deto mas sempajang agalo na nilai fungala ta'ala. Yang penting adalah salat kita. Alhamdulillah wa syukurillah tasukuru rifungala ta'ala nasabah famasena nasabari yawan niwe padang kakisifakain raindra. Ibu asal suruga pada tatajak pengorbanan panajaji ufakuli memang yeko suruga tatajang pengorbanan panajaji yekon kata utilumelo mi manyaman apalota masuruga di tulay na dita berkorba cede di itu tulay termasuk malam ini tudat-tudatta matakko malufu cakarudu insyaallah tanafodo suruga famalana insyaallah.
Dena meta na tate 10. Orang cana tate 10 dok pajewi insyaallah. Kira-kira sanggup? Sanggup? Saya tidak sanggup. Metal ada yang kudu ajak. Salawat rangi mapas salam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang kewek jalo kaki lalang madece lalang asalamakan tanah fodo yule pananungangi macindole salompena gangkan ya punenya mangilino lebih-lebihnya mangiri akhira insyaallah. Sinina tomotoku yang manang iwan nyewe termasuk ni 2 Sya'ban. Terus terang biasa mo farifala wangata nangga iro nareko iperingati agagawe harus sesuai ketentuannya. Nasangai assalama mauli tawedena na sanamanu nareko tana Rabiul Awal assalam miraja na sayana tanya raja dena o tanya mapakor masukna ya sange iperingati finik mawa iperingati finik makasingi finik mawa ya peringarangi finik makanjai ikutomelo mak bicara peringatan Isra Mi'raj mas sampajan ni lagi na tawe na peringarani kitu maka di mamiraja iruhe aga lisan na miraja sampajang aja siap pengewangi ro pangkatu yo Ramadari ya pengewangi di kuitar sahade hade ya naro. Beda kalau perayaan iku makanya perayaan harus sesuai tanggalnya, waktunya, tidak boleh pindah. Contoh, set di Sawalan, makanya tahu perayaan Idul Fitri. Jadi dena wa di Malepat tahu telu Sawalan. Apa ya sengi perayaan kalau memperingati ini mah di bawang upan oleh peringati Ramallah boleh, bahkan di luar dari Rajab boleh. Pini imafa ingerap pini makanja kayak di daerah-daerah di sana itu madari mamauli ini Rabiul Awal madari karo Jumadil Akhir mamauli mau kita agar Jumadil Akhir na pertama raja mamauli madari mamauli mau. Nah itu menandakan hal seperti itu tidak boleh diperselisihkan. Yang jelasnya tomak depu-depungan nasangi guru taonange bentuk papuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina tomotoku yang manang riwatun rifalalan Nabi sallallahu alaihi wasallam angka syariari ifitangi akatana ifitan nabita linuriyahu min ayatina melu ifungala ta'ala pitangi Nabi Muhammad tanra aku sangan na pungala ta'ala aga yaro ipitangi nabita. Dalam riwayat itu dijelaskan sejarah Isra Mi'raj dijelaskan angkana naita nabita sallallahu alaihi wasallam asalan natiroi macantik tapi sisana na perhatikan ni tapa maja tapana asalat cinampa itanga makasing tapi kaya makasingi tapa itangana tuli maja maka dewi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa Jibril aga ya Jibril maka dia malaikat Jibril iya naru akal barakanna lino Muhammad igana toppo jilada ilino nadero na saddinya lena makada pini ilallulino pini mabelay siyaga igana na fancaji fungala ta'ala de nagaga na caccailino. Dalam riwayat itu mak pangoli lino maka de epuang magi tacacaka ni di moto pakangkaka magi tacacaka ni di moto pahadereka maka dewi befungala ta'ala lino fikuje carana tanna ucacako na igana to masila sura si salah-salah gara-gara iku na kicicing igana to dena sempaja gara-gara iku tulina lalu egana atau dikukalasi boros majasi pak apa lino na lalu kemana nih jadi makanya lino kacak cakap puang magi pelik dia tapatabak kakak
magi pala ditahancur kakak. Maka dia fungala ta'ala at terima kasih ko rito matapo apa iya mina di ufata baka ko nasaba ang kamopa baca la ilaha illallah iya na tu la ilaha illallah tiyan nalangi si bawa tanay niga puade la ilaha illallah tau makasingi sujud na rokok na matapo ko fungala ta'ala. Alhamdulillah syukur maraja ki ang kamasigita di ko kasingi iya nyama pagaji kotoan ke ko jama-jama linota na tama waktu sampaja na tolong. Saya biasa kasih perumpamaan begini dia gejek ronan ketoma pikiri coba nawa-nawai gere wasangi pak iya dia gejek ronan ketoma pikiri iya ko iya mero ijama nonno galunge menre boleh nonno galunge menre boleh nonno galunge menre boleh nonno galunge menre boleh na padena ketoma sampaja ngadi suruh sa kotomate aja di soro sa kotomate galung ayan na tutuli manta kotomate dia na nalaku galunge nonno mapasa bola mabalu menre bola na pada tu masampaja ngaga ni sorosa. Jadi itu si tongan nalino onro nga keresong aga yak keresoi nomoro sidi yak keresoi linota nasaba lino yonroi nomor 2 yak keresoi akhirat tak nasaba akhirat yang wujud. Saya mohon maaf waleki akali barakan jupanda na lagi na talawi yak kode gadi tak aja coba-coba tabaha wasange jupanda na lagi ni jokai kode gadi tak napat tak malufu napat tak masesa termasuk akhirat yang wujud akhirat na padegaga decek ku fungala ta'ala aga na melo isorosan aga na melo idupah na tohada melo mana menang biasa kimeng kalinga bangi bu biasa mo teng kalinga bangi aga na badari na baca fa bangi hayyalal falah lo mana ni tohada menang hayyalal falah lo ni me fada menang detule menang ye ko deteng kalinga jolo aga ifo sebelum menang aga hayya 'alas shalah asampaja ki jolo insyaallah ko pura ki masampaja menang itu aga butina contoh biasa tuh ko subuh tanah payakala lewi biasa di ko subuh bae tapi sisanna pura ki masampaja subuh aja ki cakarudo ayo menang ni asal nero ini narekon kata subuh cede ay matupi ikala ya tetap ikala ya. Makanya mohon maaf saya tidak bercerita tidak baik ini pernah terjadi aja na fodangi maka dekoi monro yemi wisengi nasabak keluarganya dulu yang bilang sama saya angka biasa lo jo kamatasia Yero tomatewe sempat mati suri pak orang meninggal itu sempat mati suri aga ya semati suri ya sangnya mati suri ya lengi rifungala ta'ala feman yero ruhna lisir watakalena dan itu terjadi itu wallahi icari tengah langsung karwati aja na hodaki maka deko monron-ronai dia cerita sama saya. Jadi maka dia waktu nayaro nasa ustaz manang ka ang katuungat tuyasang tau ifalalan setelah suku niyaro watakalina mak bicara yang bersangkutan 05 ng anak-anak na romana kumaina ternyata aga minapodangnya anak-anak wita langsung nak masih salad tau ko dena sampajang rejipah anak tahu ini orang ini kisah orang mati suri nasawe nak rejipah nariko dinasam paja tahu desa gaga ufalat tu ke anakku yang mana yang penting masam paja ku nak madecen itu maka ini pesan penting sekali kepada kita sinin nafa bukana alap direngi engka mana ngiri sampajang onro pantina sampajangi detule tatong tudaki detule tudang lewuki detule lewu isyara ipake detule isyara ipake ingarabani masam pajaki
De tulay mingeran nyali tama sempajang oli sisa ni Faima sempajang ki. Pak mati ni ya tuh. Artinya apa ibu bapak? Onro pantinna ya sange sempajang. Makanya ya ruah paringarangi lada kui di maneng tabe sempajangnya fade angka nomor si di ibu bapak. Itu sini na decet tajamai nolok mi akali barakena. Aga ya senolok angka nolok. Namo siaga nolok mapamula capak bulu letuk simpangi nolok na lampe na ye kode gaga nilain na digangke na pokoknya si lalu nolok nolok ye kode gaga nomor nang tegangke na digaga tapi sempajangnya menjadi angke nomor sidi Thomas sempajang ifatatu di nomor sidi mundriolo Thomas seke itambai nolo imundri mancaji 10 itambai sinolo imundri apa maka timu ki 100 itambai sinolo imundri nasabak toma basa si 10 pinik imega nolo na pinik toma tandri yang kena tapi kotak din yang kasidina namo si 10 nolo na dito gabetuan. Makanya ibu bapak saudara-saudara sekalian, Nabi mengingatkan yang pertama Allah periksa nanti adalah sholat kita. Ia nama kanjak sempajangi makanjak mana ngilaingi tapi ia nama jah sempajangi macam mana to majaleng tabe saya tadi berbicara persoalan lino. Saya mohon maaf ibu bapak, saya pernah dengar alena guruta waktu ku nafakuliah biasa S1 kade guruta modern itu berasal dari mudirun maka solang upan tania agama ifake na solangi ke HPW yero HPW ka makasing makanja tapi kode gaga agama anu salah-salah di sana anu majalis sana wajwe makanja tapi kode gaga agama ifasilutak mana wajwe Pak biasa tong kawita di tomaga kuajo kami bandri-bandrin lah lengkap jilbae tapi kata yawa itu kaya cara na batin na mabaji itanay matuk balik kaya mapaku kiro nasa modern makasolan iya makanya sinin na yero modern iya kotanya agama ifake pasti makasolan. Maka agama modala untuk timbangi tasik di pangko kelino maka dawat dimoga ya yare gana de. Makanya ibu bapak maparingaraka lori faderi di maneng aga waparingarangi ko faderi di maneng yaitu sitongan na waktu ka 24 jam pak waktu itu 24 jam kanjaknya ya 24 jam tak bagi-bagi aja na 24 jam to masapato nga lino teru jama-jama teru 24 jam itu dibagi 3 24 bagi 3 berapa 8 jam untuk istirahat 8 jam untuk sosial silaturahmi 8 jam untuk ibadah maka teman nyaman ni kumapakur bakit tak matur ekotomelo mapikiri sempajang kira-kira nule de pagaga kapa mas sempajang iro si di waktu sempaja si jaman na waktuna jadi komelo ki makada si jam 5 waktu sempaja berarti 5 jam ang kamo bertalu jam nasyaga ni menit to mas sempajang paling meta 10 menit 5 waktu sempajang berarti 50 menit ilo waktu tak pakasini sujud tak ku pengalatan iro bawang ibu ibu biasa kata Fanri watak kaleta menyama kata sadi ko tumaso menyamang sekarang tega tafoji maso to malufu jawab pijolo ye
napa nono ka magati dia kata hoji maso jolo atau malufu hakikinna ifoji masoe tapi lisana ia panawat di kumaso kufur kumalufu ya toh betul ya komelo ki pikiriki to melo mana maso tapi aku tak bulu maso ki do tuli to mandre dia namanya mayandre gagah tapi ko to malufu na to mandre manyama masih ko tunu balik Kamboja to na cacapo hahaha ciama padani pura pangurusue maka do foji tu yaman tunu balik Kamboja ciama cini lo kak padani hudang contoh lahirat ta ifandre manyamang angkat tu nasihat Andre Gurutta Bunawas Bintang agar nasa Gurutta lebih baik demuan rewani daripada demuan tahajud agar nasihat Andre Gurutta ya lebih baik demuan rele daripada demuan sempaja duha berarti pokokna pentina bate tak tafandre ye komasoni batenge dega dareke dega susah. Nah sekarang tuli watakale tak mifandre dia nak kalifandre batenge ina tumigan katau pak mohon maaf cede-cede tersinggung si cede-cede mafalla si cede-cede magalili si maku kekere pak gali-galingi sedimi matu non remagali na muidi na curito magali dega salata magi na sabak batenna dia maso magi na dia maso batenna dia nak kana ngaji-ngaji dia nak kana baca Quran dia nak kana sikiri-sikiri agama tulina jama ya miro asona mi watakalina tulina nawanawai ternyata malufu ibatenna aga papandrena batenge ya naro sikiri-sikiri sekarang maga papinadita kotofura masikiri-sikiri tan namanya amang isadi mas sampaja na je sampaja ni curita ang kaga ko sapa bulue fura mas sampaja tapa malaso luna dia ada justru maka diwetan nasa di papinadiko ko fura ka mas sampaja nasaba madi ifan ribatingnya sana. Makanya bapak-bapak ibu-ibu saya ingatkan kepada kita ia kamput tae bentingi dengan amal-amal soleh ia keadaannya makuki makencang dia tonga je gaga farapran ko ya balai fule aja lalu titi aleta sit di mana habola mapamula nene ratu apo ang kasimanitu di mana ga masampaja sit di mana Allahu Akbar tingkalinge si di tau dinas sempaja ko bolata fitu puro tanro-tanro na maleka ikut boleh si di tau ye na siaga to ko boleh 10 tau fitu ratu tanro na fungala talo sosona dito mas sempaja pale Allahu Akbar. Makanya ibu bapak yang ada di sini launi mai na ifakasingi ya ropahata maka dari satu gaga isoro sa otomatis sa gadi na hubungan ni si Bapungalata tasadari aleta ya napani je madariki je tumitay rifala banget tae biasalah daang katau macomo watakale na magi na maringa yaka jana sana aca pikirin digare maka dama kini gaga fuan mafali napakur kejadian angka to macomo maringa yaka angka toto madoko matana yaka akala negara tafake tanah denule runtu asal macomo tawi matana toy asal madoko tawi maringa toy tapi madari na hitaki puangi manang kato madoko matana yaka manang kato macomo maringa yaka itulah pentingnya komunikasi kita dengan Allah. Ibu onro pantina sampajange kang ang kaya sang istighfar milo toba to tapi magi sinang kaya sa sampaja toba ayo pikiri kire istighfar milo dampak iko Allah taala tapi mana kang kasiya sa sampaja toba ang kafa doangan ipot tanah polo masimpo daleka
tapi mana kan kasih sampajak duha puang lomon nak jama-jamaku angka ya sampajak hajat mana kasih angka mana safak dengan na ye gagawe tapi mana ka ang kasih sampajana mana ka kasih sampajana maka wapatu-patu kaya di jamaah maka da itu ku tumas sampajang to sifat bicara langsung si Bapung Allah Ta'ala yiku to sifat bicara langsung si Bapung Allah Ta'ala si kanjak-kanjakna si kesih-kesinah maka di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ajak lalu tak bicara farillau nariko de nang kata sumpah ku Allah Ta'ala apa makin itu ayat pakanya ki sompamu idi me puak ki sompah idi tomion remarillau jadi komelo ki iturusi farelwata fisengi jolo alita pung Allah Ta'ala aman dan terkendali ikut denis sakit pung Allah Ta'ala napasakaru falayillau maka si cocok tasadi contoh iya si bawa Pak Haji Jabir kang si besti kak anggota ladekku alhamdulillah ko silutu kali na siya bunga-bunga ka kampun na ye onron na ye ko talifongi aji loka jo kacapa buluy mami raja aji oke ustaz ba oke aji ufoji aman riburongko ji contoh angka maga burongko ji ba ustaz usahana ki jadi sempaka pokoknya pak si sekat ni setopak si fuji topak jadi ya mani murage tapi kau diusis sengalena aja Jabir tak pemakan kaji lo kajo ke kampot tak agar poda tak digamnya majidi mana kampung tadi fogi kak pun gaji kagak burongko tahu aja dia posisi salah sakaru fanilau dia gaji tak sadar ya leta dia ni sakit puang dia ni pisenyali pun Allah Ta'ala na pasakaru fanilau maka lo si cocok ina marilo dua sama na digalo na sesa mana na mas ngalinga auto ngalinga bola alamana dia tapi aga melo ifake marilo dua na rekode ini sekipuangi makanya pakanjaki sompata pakanjaki kasiwiyata insyaallah na turusi farilwata pung Allah Ta'ala dan yekko to marilo doang istiqamah aja to rubah-rubah farilwangi fangka to marilo doang ele milau oto tangaso milau bola sisanda matu arawi milau galu tanggaban ni matu milau si televisi contoh anak-anak nang kanana ele ma alimana kasi ma waju baru sisanda matu tate 12 ma macina kasa di malisa feda sisanda anarat karawing ma alia kagerejike sisa nama tu tati arrowan niwe maka da si ma macina kamari baso aka de makna ke muala gola-gola yang makono hatu di kanan anak tu megalak da mana hamilau agar coba negeri fatat te faril watai mele milau safeda ipu ngalinga safeda anana rekengi ipu ngalanga safeda tangaso ma alinga safeda ele milau ma aleka safeda ma alanga safeda tangaso ma alanga safeda arawingi ma yang safeda wani ma yang safeda maka di mana matung-atung yang anak kulo mali safeda ya apa mafalak dan ini lo jadi itu koto merilo doang aja na tuli megalak da yelo fan nunung nah istiqamah oleh karena itu ibu bapak saya ingatkan kepada kita atong-atongengi wilinota plus atong-atongengi itu akhirat masa perkara lino tomatong-tonga perkara akhirat tomak bunga-bunga narima konan itu jangan terlena dengan dunia ya aja tuli terlena ko dunia makanya pura wacara mangero ibu pura wacara mangero maka dekahe yeko nakala ki lino tak tawe akuraga ki kale akhirat betul masa nakala ni kolino lo sikit nakala ko akhirat aku raga kiro oke mukala cantik memang kak tapi dia mukala mapaki ada kak apa lo ya agak cantik tapi ko tumajati mutimu betul iya ro ya lapatokan minimal angka ya tuang oke mukala fangka kak
muka lapak disene kak, tapi dia muka lebih jamak kak, muka luak galuk kak. Alhamdulillah anakku fakafala kurang barang ke yang andalkan aja na tuli melo si benci-benci gara-gara lino, si salah-salah gara-gara balu-balu, si panda-panda ngente gara doko-doko gore-gore. Pak biasa gara mapanyewate gara-gara gore-gore, gara-gara burungku, gara-gara telu mapanyewata siap tau dina sewada aja na gara-gara apa corona dene to sewada to si salah-salah acap peken arugi ngayapune. Yang paling terakhir nasabak loni setengah na 10 sedi loka podaki makada tabe lasa kemene bahaya farallu taburai magati yanari tu dosa. Hati-hati dengan dosa kita, magi wakada hati-hati ki aja na tulila satta mitulita sarai we asamura kasih sehingga minggu-minggu jok kaci asamura, minggu-minggu cek kolesterol, minggu-minggu cek tekanan maperingerangai ye kotomate selesainya samurai, kotomate selesai di jantungnya, kotomate selesai darah tinggi, tapi kotomate nang kadosa idi na tunapan di rasa-rasa nawa-nawa ye ajak lalu tulila satta tak kontrol tapi dosa tak dia nang kata saraiwi malam mak mi pak burana dosa aga toba tongat-tongat magi jita ca toba biasa mana mau ki gajet terdipikiri ki dosa-dosa tak biasa mau tongam mau biasa mau ro kada ipo kasih dampang ka dosa aku dampang ka kamana bela tuli keke mia sosoi tuli kacawa-cawa maka dibicarana nabita nigi tau mega cawana kolino mega tu tarina ku akhira nigi tau mega tarina kolino mega tu matu cawana ku akhira tudak-tudangan ni madece ngelo dua kepo ngak dampung ngak dosa aku puang onro pantinna ifassu ay matae komelo dua ki usahakan teriki yeko de tule teri abung-abung atau di teri onro pantinna tu yeko bura di mabung-abung teri na di mo bagawai mata alisisa ni fiso masutu aga akali barakana fadatoni tau makdu fisu emelo koyolota niga madari milo koyolota alem mana gare cek di anu kasih tatulung mana tabantu mana kak biasa-biasa mopi aja jolo manu kutu si sanda aja tu teri anu mana gare kasih cek de ini betul kasih si sanda teri tongat-tongan ni anu nalen itu mapaku tu itu kutu milo ku pengalata mage jita teri supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita harapkan. Dan yang terpenting koto melo doang akali mata koto melo doang amin napa kembali mana kedo-kedo amin sedangkan boleh jupandang lepati ko lampu merah mapala temilau na rufatau pada rufatau mapala alim mana kasih cedek kamana ka panggali-panggalian rufatau yewe masa loki gamaleng kita sedingan aleng garek sedana mukira meloki baleng kita sedingan rote ko mapatu ke melo kolene tanah makare cakup medek ke tumak bunga-bunga bahasa sederhananya magi muca mapala ko fungal taala na alena bion rimak darari insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu bapak-bapakku semua pada siha-siha mana kina malampi sunga mana ki jagai sempajata piari sempajata pakasinya siwolong polota pakajaki hubungata insyaallah fungal taala yakate si mata intinya tidak mungkin mafadika nareko marapte ka ni mapasogi tidak mungkin malasa kak nareko marapte ka ni mapidising yang jelasnya adalah aga angke realita maku kewe fole mana dari fungala taala maka feko gicarana melo iruntu dale yekko yalu fewi fole fegi afolengan dale tanah hodo to pada sadar gangkan na ipakasingi bati makasiwyang bari ibadah dari sisena fungala taala tadampo nga kamaraja kaman ang kabicaraku tas salah fangko ka kutas sitinaja saya mohon maaf mapamula capa aja kula tu capa gemaku semua yang saya sampaikan murni demi kebaikan kita semua insyaallah fungala taala pala sini napa pilih cetak terima kasih banyak orang tua saya yang ada di Masjid Lailatul Qadri capa bulu tanah podo si mata ifasyama amaki ifasir rujuk kaki sampai ridona fungala taala mari kita bersama-sama berdoa kepadanya mudah-mudahan ada puda pungat tak iwan niwi
mancaji ada punga mak baraka gangkanna kamput tak mancaji baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Puang barakah kita kasih ri ular Rajab, barakah kita ka ri ular Sya'ban. Aling nga adisi-disi nga japa-japangan tanafodo rati ular Ramalang. Puang longwang nga sini na jama-jamaku kasih jama-jama linoku jama-jama akhirat aja kasih teresaka kak puang risisi na minasaku sapa rido tak nania famasi tak puang. Puang adam puang kak puang madari kata kaboro madari kak sombong madari kata lebih-lebih ifaringarangi kak ride cengi puang madari mak bali-bali mak ipakai nge kak ride cengi untuk decendaleku madari sakaruh wa puang adam puang kak puang tau biasa makasih onrona kata kalufangi. Puaku waka doli mama faciku kasih marin lauka fancajinga ka anakku fakafala aku rapuang fancajinga ka anakku misang agama puang anrangi kasih tanafodo keluargaku tanya bawa kolino kasih bawa ne kalatur ya akhirat tulis bawa ka mati keluargaku rilal surga famasi tak puang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim fanonno baraka ya lakbira dan kampungi puang simpungi dalil asil suraku yang kari capa buluwe puang puang alenya alat bira ya manang sarikwam mengifada runtu ideceng andrangi sifu deceng rilana atutungan na puang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tadampeng ka meraja kong kaada-ada kutas salah pangku ka kutas sitinaya tadampeng ka billahi taufik was saada wallahu muwaffiq ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.